আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আইসিসি কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 22 আগস্ট থেকে 7 সেপ্টেম্বর 2025 পর্যন্ত চলছে ভোট চোর গদি ছোড় রাজ্য স্তরের কর্মসূচি। দেশের সঙ্গে রাজ্যেও এই কর্মসূচি পালন করছে প্রদেশ কংগ্রেস। 30 আগস্ট মূল অনুষ্ঠানটি হবে আগরতলা শহরে। সেই কর্মসূচিকে সফল করতে শুক্রবার রাজ্যে এলেন রাজ্য কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত সপ্তগিরি শঙ্কর উলাকা। এই কর্মসূচিতে 10 কোটি স্বাক্ষর সংগ্রহ করে রাষ্ট্রপতি এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত সপ্তগিরি শঙ্কর উলাকা। बिल्कुल, अब देखोगे तो जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ था उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने ये एक सूची जारी की थी कि जो नए वोटर्स आए हैं उसको अब लोकलोचन में नहीं लेके आए। तो मुझे लगता है ये लोग ऐसे ही नहीं जीतते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है, वोट चोरी करके जीतते आ रहे हैं। त्रिपुरा में भी वैसे ही माहौल होगा लग रहा है। एंड ये हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन पे जो भरोसा है लोगों का टूट रहा है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को एक कदम उठाना चाहिए।